But ang atong gibutang diri is the most commonly used sa mga questions sa exam. Okay, so repeat after me. Il, ju, gewol, nyon, do, chung. Okay, di na chiyong ha. Chung, bon, bun, cho, inbun, kilo, mito, kilometer. Okay, so in English, il is, okay, so mag-ihap tag pila ka days, di ba? So mag-ihap ta og ju, that is, okay, gewol is, okay, mag-ihap tag nyon, okay, do, okay, degrees Celsius, okay, chung, okay, number of floors, bon, okay, serial number of counting number mo ng example, mag-quiz ko, number 1, number 2, number 3, number 4. Mo na siya, in short number na siya. Okay, number, example, may kog, some ship, some bon. Kung saan natang number? Some ship, some. Some ship, some. 33. Okay, some ship, some, that is number 33. Okay, so, next, ano ta? Bun, minutes. So, mo to ganina, di ba, na ibon, minutes. Cho, seconds. Inbun, okay, servings of food. Kilo, mito, and kilometer, kilometers. Now, mag-ihap ta. Okay, pila ng beg-il. Beg-il. Pila man na? When I say beg-il. Ha? Beg-il, 101? 102? Okay, again, beg. Tapos, il. Beg-il. 101 yun na? Sure na yun mo? Okay, remember, nga kaning last nga word, it's not number. It's units. Il. Days. Huh? Beg-il? Pila na? 100? 100 days. It is not number anymore. It is a unit. Counting units na siya. Para sa il. So, sir, how about 101 days, sir? So, magiging ganito yan. Beg, iril. Beg, iril na siya. 101 days. Okay, kay beg, il, so maning 101. Tapos il, maning units. So, pagbasa ni, dili, big, il. So, rules of reading, every final consonant, kung magsunod og silent, mubalik siya initial. So, mubalik na siya R. So, ang basa, beg, iril. Beg, iril. Okay, beg, iril. Okay, so now, how about when I say guju? Pila ng guju? Pila ng guju? Ala, nakalimutan sila sa gu. 9 weeks. Okay, Ju is weeks. So how about when I say samgewol? Pila? Samgewol. 3 months. Ha? 3 months. Okay, samgewol, 3 months. When I say onion? 5 years. Very good. So how about when I say iship yukdo? Ishim yukdo. Okay, iship tapos yuk, di ba? Iship yuk. So pila man ang iship yukdo? Iship yuk. Iship yukdo. Ishim yukdo. Ha? Tama. I times ship 20 plus yuk. Okay. So, na-technique anay para dali bitaw ninyo ma-imagine na number kasi ang mahitabo mong god ngano madugay mo kay mo ana pa mo be I times ship 20 plus. So, malangan mo. Okay, so inani para inganing sekreto. In between sa ship, you have kailangan mahabol ninyo ang duha ka number nga akong gigamit. Example, mayon ko some ship some. Some ug some itapad ninyo pila? Duha ka 3. Some ship na 33. So example, magbutang ko og pal ship gu. Pal o gu. 89. See? Dali ra, di ba? Ayun na ni, imagine na. Yung duha ka number lang nga gitapad di mo. Na to. Example, mayon ko some ship sa. Some og sa. 45. Some og sa. 34. Some og sa. Some is 3. Sa is 4. Example, o ship gu. O og gu.
Okay, tama. Oo, go, 59. Very good. So, ano lang. So, kung tulo na ka number dimension, dito na po ka sa back. Dito na po sa hundreds. So, how about when I say, okay, sige. Tulo ka number akong gamiton ha. Back, isip, il, chung. Back. Okay, so back, isip, il. Isip, il, chung. Pila na, be? 101. Wrong? Back, isip, il, chung. Niagi pa kog isip. Okay. Back, isip, il. Okay, hands, pila? 121 units. Chung, floor. 121st floor. 121st floor. So that is the height of Lotte World Tower. So I don't know kung nakanha na si Neil Joy aning Lotte World Tower. Kato bitawng mali, nagto na siya? Katong malili siya nga glass, lagot kayo. Lamig ay mura gasuyupon sa ilalom. So yes, this is the fastest elevator way back in 2011. Pero na-break na siya sa Dubai nga elevator. So kanang 121st floor by 60 seconds na niya sa kaon. Paspas kayo. Mura sa kayo basta malingaw manggugbuga kay ang room mismo mura siya og puro 3D nga TV, LCD. Makita nimo mga sky mo makita diha mura ga subida sa babaw. Mura galaxy ba, ga subida sa galaxy. So again, that is the 121st floor nga Lotte World Tower. So nakadto na siya dito no. Wag gidan yagi palampas. Okay, sige. Okay, so how about when I say